Good morning mga kabiga, malaswa na mga tasubong aga. Harapon nga sa isda nga pila kabilog, okra, nga fresh from the farm kag ang latoy mga kabiga. Manami kay green pang ilang mga kolor. Okay, makato naman ako anay sa ako na ginakuan sang kamalunggay kanami sang iyang kolor green gig kayo bagong tubo. Malunggay nga fresh from the farm. Masustansya ini kay naulanan. Sagwa lang ini sang plaza mga kabiga nga tanom no sa atubang sang plaza na kanami sang iyang mga tubo pagkatapos si mga kabiga maliso naman kita sa piyak na parte sang plaza mga sang aton nga mga kamuti o mga tinangkong nga idugang-dugang sa akon nga alaswa mga kabiga. Manami man ang iyang kolor kay naulanan siya green pero puro lang ugos ang ginakuha ko. Umpisahan ta ng mga kabiga ang himay ang mga tinangkong kag mga kamalunggay para matapos ko na ang akon nga lulutuon sa bunga aga nga laswa. Ang temprano pa kayo makapanyaga ang amiga kay gusto yan naman nga makita siya sa kamera. Uhay o kuti makita gidang iyang abunbunan charito. O kaway-kaway naman dyan sa mga kabiga ko nga mahilig sa mga utan o vegetarian. Kung hindi ko makakaon utan, nagalain ang akon nga Espiritu Santo kay do ano akon nga panghulag no maluya kay hindi ko makatilaw sa mga masustansya nga mga pagkaon no except lang sa wala sa nagakaon sini comment lang kamo kung ano ang kadapat yung mga lamas ahos kag bombay yung mga kabiga pagkatapos ini isunod na dahil ang aton nga okra ang mga kabiga amo na niya ang last ko nga taladtaron kay dad ko na ang mga latoy. Okay sa tanan ng mga kabiga ko madamo ko salamat sa inyo nga paglantaw sa akon nga vlog subong kag please follow and subscribe my Facebook and YouTube channel mga kabiga. Madamo gid nga salamat sa inyo nga tanan kag sa inyo nga pagsuporta. Salamat man sa inyong pag-like kag pag-share sang videos mga kabiga. Thank you very much sa inyong tanan.